ओम शांति। आज बाबा की 24 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए, बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल বেহদের খুশি, অপার খুশি কখন অনুভব হবে, কি করতে হবে? हर पल बाबा के साथ रहो, सब समय बाबा के बंधु बानाओ, संगी बानाओ, ताहले सारा दिन खुशीते थाको। प्रश्न, बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? কোন বাচ্চাগুলো বাবার থেকে খুব শক্তি পায়? उत्तर, जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं। जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं। हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है। हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है। ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। तो কোন বাচ্চারা খুব শক্তি পায় বাবার থেকে? যার বাবার কথার উপরে পূর্ণ বিশ্বাস যে আমাদেরকে দিয়েই বিশ্ব পরিবর্তন হবে, তাই না? আমরাই তার জন্যে নিমিত্ত জন্ম নিয়েছি। এই জন্ম আমাদের বিশেষ জন্ম, এই বিশেষ কাজ করার জন্য, তাই না? তো বাবা বলছেন আমরাই সেই বিশ্বের মালিক হব, যার নিজের বিশ্বাস আছে। এই রকম বাচ্চাগুলো খুব বাবার থেকে শক্তি পায়। তো আমরা সব নিশ্চয় বুদ্ধি আত্মা, তো বিশ্বাস আছে তো যে আমরা বাবার সেই এক আঙ্গুলের সহযোগী আত্মা, যাদেরকে দিয়ে কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বত তুলেছে, তাই না? আমাদের সহযোগিতাতেই ভগবান এই কলিযুগী পাহাড়কে তুলে ফেলবে, তাই না? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को व आत्माओं को रूहानी बाप परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं और समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही पावन बनकर स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं फिर से, তাই না? রুহানি বাবা, আত্মাদের বাবা এসে আমাদেরকে, রুহদেরকে, আত্মাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, পড়াচ্ছেন, যাতে আমরা বিশ্বের মালিক হবার যোগ্য হতে पारी। सारे विश्व का बाप तो एक ही है, यह बच्चों को निश्चय होता है। सारे विश्व का बाप, सभी आत्माओं का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो शुधु आमादेर बाबा ना, वो तो सारा पृथिवीते যত মানুষ, যত জীব জন্তু সবার সে আত্মার বাবা, তাই না? কিন্তু আমরা ভাগ্যবান যে সে নিজের, তাই না, ভালো ভালো গুরু যেগুলো হতো না, তারা সবাইকে শিষ্য নিত না। তার শিষ্য হতে গেলে পরীক্ষা দিতে হতো গুরুর কাছে, তাই না? না হলে রাজকুমারকেও সে অ্যালাউ করতো না, ওর পরীক্ষা নেবে সে, তাই না, শিষ্য হবার যোগ্য কি না। তো সেই রকম সৎগুরু হয়ে শিব বাবা এসছে, সবাইকে কি সে নিয়ে নেবে নিজের স্টুডেন্ট হিসাবে? তাই না? যাদের মধ্যে সে ক্যালিবার থাকবে, সে শক্তি থাকবে, তাকেই নেবে। যে সেই ভাগ্য নিয়ে এসছে তাকেই নেবে, তাই না? তো আমরা সেই ভাগ্যবান বাচ্চা। তো ইতনা দিমাগ মে बैठता है, বাবা বলছেন এতটা বুদ্ধিতে বসে গেছে যে আমরা বিশেষ রোল প্লে করনে वाला आत्मा, আমরাই সেই ভাগ্যবান সিলেক্টেড আত্মা। क्योंकि दिमाग है तमो प्रधान, लोहे का बर्तन, आयरन एजेड। दिमाग आत्मा में होता है, दिमाग गुलो आयरन एजेड,
হ্যাঁ কি সব লোহার বাসন? হ্যাঁ, না একটু উন্নত হয়েছে? হুম, তাহলে কি কপার না সিলভার না গোল্ড? হ্যাঁ, গোল্ড। গোল্ড হলে তো পরিস্থিতি আসলে উপর নিচ হবে না স্থিতি। হ্যাঁ, তো কত দূর আছে, কোন বাসন আছে? दिमागটা। दिमाग आत्मा में होता है, तो इतना दिमाग में बैठता है, इतनी ताकत मिलती है समझने की कि बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, हम बेहद विश्व को पलटते हैं। तो बाबा বলছেন বুদ্ধিতে ভালো করে বসে গেছে যে বেহদের বাবা সারা দুনিয়ার যে পিতা পরম পিতা পরমাত্মা সে আমাদেরকে পড়াচ্ছে কিসের জন্য? নতুন দুনিয়ার, তাই না? সে যে দুনিয়া রচনা করবে তার মালিক করার জন্য। इस समय बेहद सृष्टि को दोजक कहा जाता है। दोजक মানে নরক। বাবা বলছেন এখন দুনিয়া কি হয়ে গেছে? নরক হয়ে গেছে, তাই না? यह जानते हो या समझते हो गरीब दोजक में है, बाकी सन्यासी साहूकार बड़े मर्तबे वाले बहिस्त में है, তাই না? বাবা বলছেন এইরকম না যে গরিবের জন্য শুধু নরক, তাই না? সন্ন্যাসী খুব ভালো আছে, সাহুকার খুব ভালো আছে, বড়ে মর্তবে বালে পজিশন বালে স্বর্গে বসে আছে, আছে এইরকম? সন্ন্যাসীদের কাছেও, তাই না, পেপার আছে, তাদের কাছেও পরিস্থিতি আছে, তাই না? সাহুকারদের কাছেও পরিস্থিতি আছে। আর বড় উঁচু পজিশনওয়ালাগুলোর তো পরিস্থিতির শেষই নেই, তাই না? তো স্বর্গে আছে তারা, তাই না? কেউ সুখে নেই, সবাইয়ের কাছে কোনো না কোনো, তাই না, কোনো সমস্যা, কোনো টেনশান আছে, জীবনে কোনো দুঃখ আছে। বাবা তো গতকালই বলল, কার শরীর ভালো তো মন ভালো না, কার মন ভালো শরীর ভালো তো ধন ভালো না, কার ধন ভালো তো শরীর মন ভালো না, তাই না? তো কার সব ভালো তো জনমানুষেরা ভালো না, রিলেশন ভালো না, তাই না? আর কারোর রিলেশন ভালো, শরীর ভালো, মন ভালো, ধন ভালো, কিন্তু প্রকৃতির দ্বারা কোথায় দুর্যোগ ঘটতে থাকে, তার কিসমত ভালো না, তার আগের কর্মফল ভালো না, তাই না? তো কেউ সুখী নেই সংসারে, কেউ না, साहूकारों ना, सन्यासियों ना, ऊंच पद वालाओं ना। बाप समझाते हैं इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब दोजक में हैं। यह सब समझने की बातें हैं कि आत्मा कितनी छोटी है। दोजक माने नरक, तो सबाई की करছে এখানে পানিশমেন্ট ভোগ করছে, তাই না? সবার জীবনেই কিছু না কিছু পানিশমেন্ট চলছে। इतनी छोटी आत्मा में सारी नॉलेज ठहरती नहीं है, या भुला देते हो विश्व की सर्व आत्माओं का बाप तुम्हारे सम्मुख बैठ तुमको पढ़ा रहे हैं। सारा दिन बुद्धि में यह याद रहता है कि बरोबर बाबा हमारे साथ यहाँ है। कितना समय बैठता है? घंटा, आधा घंटा या सारा दिन? কত সময় বাবার সঙ্গে থাকে? মুরলি করার সময় তো বাবা থাকেই, বাবার নজরে আমরা থাকি, বাবার আশীর্বাদের মধ্যেখানে আমরা থাকি, বাবার শক্তি ভরতে থাকে, তাই না? বাবা তো বতনে আমাদেরকে উপস্থিত দেখতে থাকে, তাই না? শক্তিও ভরতে থাকে। তো বাবা বলছেন শুধু এই আধ ঘন্টা এক ঘন্টা নাকি সারা দিন বাবার সঙ্গে থাকি, সারা দিন বাবার নজরে থাকি, সারা দিন বাবার লাইট মাইটের আশীর্বাদের মধ্যেখানে থাকি। यह दिमाग में रखने की भी ताकत चाहिए, তাই না? বাবাকে সাথী বানাবো, এটাও কারা করতে পারবে? যারা শক্তিশালী আত্মা, না হলে যারা শক্তিশালী আত্মা না, পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত আত্মা। তো পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত আত্মা নিজের মন বুদ্ধিকে স্থিরই রাখতে পারবে না, তাই না? তো ভগবানকে যে সাথী বানাবো, বন্ধু বানাবো, তার দিকে গল্প করব, বুদ্ধি নিচের থেকে উপর দিকে যাবে, উপর দিকে তাকাবে, তবে তো করতে পারবো। আর যে কমজোর আত্মা সে তো নিচেরই সাইট সিনগুলোতে অবস্থা কাহিল, তার বুদ্ধি আর উপর দিকে বাবার কাছে যায়, বাবাকে সাথী বানায়, কথা বলে, অত সস্তা না, তাই না? তো বাবাকে সাথী কে বানাবে? যে নিজের আশেপাশে পরিস্থিতির দ্বারা বিশেষভাবে অত প্রভাবিত হয় না, শতপ্রধানের মতন বুদ্ধি, তাই না? সোনার মতন বুদ্ধি, বেশি রিয়েকশন হয় না, ঠিক আছে যে যা যেমন চলছে ড্রামা চলছে, তাই না? যে এইরকমভাবে ট্রাস্টি হয়, কেয়ারটেকার হয়ে থাকতে পারবে, নিজের কর্তব্যটুকু করলাম, রিল্যাক্স মাইন্ডে থাকলাম, সবাইকে আমি শুধরে দেব, সবাই আমার মতন চলবে, এটা ভাবাটাই ভুল,
তাই না? যে যেমন চলতে চায় তাকে সেইভাবে ছেড়ে দাও। বিপথে যাচ্ছে বলো, যতবার পারবে বলো, কিন্তু এই আশা রাখো না যে আমি বলে দিলাম আর সে শুধরে গেল। তাই না? নিজেকে কতবার বলছি, তাও কি আমি নিজেকে শুধরাতে পারছি? তাই না? সংস্কার খুব কঠিন হয়। ওই বলে দিল কেউ আর কেউ শুধরে গেল, তা হবে না। আর কলিযুগ মানেই তো মতভেদ। আপনার মত সে মেনে নিল, এটা তো হবে না, অত সস্তা না। সে যাচাই করবে, তার পছন্দ হবে, তার আত্মা বলবে যে এটা নেবার যোগ্য, তবে নেবে। তাই না? বলে দিলেই তোমার মতন চলবে তা তো না। তাই না? তো বাবা বলছেন তো শক্তিশালী আত্মা সেই বাবাকে সাথী বানিয়ে গল্প করবে। আর যে দুনিয়ার মধ্যে ডুবে থাকা আত্মা সে পারবে না। ईश्वर परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में जब अपने घरों में रहते हो तो वहाँ साथ नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ है। जैसे कोई का पति बाहर में, पत्नी यहाँ है, तो ऐसे थोड़ी कहेगी कि हमारे साथ है। तो बाबा कहते बेहद का बाप तो एक ही है, बाप सब में तो नहीं है ना। बाप जरूर एक जगह बैठता होगा। तो यह दिमाग में आता है कि बेहद का बाप हमको नई दुनिया का मालिक बनाने के लायक बना रहे हैं। दिल में इतना अपने को लायक समझते हो कि हम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। তাই না? বুদ্ধি তো বুঝে গেল যে বাবা আমাকে বিশ্বের মালিক বানাতে চায়, ভগবান আমাকে বিশ্বের মালিক বানাতে চায়। কিন্তু বাবা বলছেন দিলেও বোঝো যে আমি যোগ্য হয়েছে কিনা। দিমাগ তো বুঝে গেল, বুদ্ধি বুঝে গেল, কিন্তু মনটা বুঝেছে? দিল আর দিমাগ, দিমাগ মানে বুদ্ধি, দিল মানে মন। তো মনটা বুঝেছে না? মন এখনো ছুটে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক, এখনো মনের নিশ্চয় বুদ্ধি আসেনি। তাই না? মন যেদিন বুঝে যাবে যে আমি সেই মহান বিশেষ কাজের জন্য আছি, আমি সেই দেবী দেবতাদের রোল প্লে করার জন্যে আছি, সেদিন মন আর এদিক ওদিক ছুটবে না। তাই না? মন এবারে আজ্ঞাকারী হয়ে যায়। তো বাবা বলছেন বুদ্ধিতে জ্ঞান তো বুঝে নিয়েছো, কিন্তু হৃদয় অ্যাকসেপ্ট করেছে, মন অ্যাকসেপ্ট করেছে? इसमें तो बहुत खुशी की बात है। তাই না? যেদিন হৃদয় অ্যাকসেপ্ট করে নেবে সেদিন মনও খুশি খুশিতে পুরুষার্থ করবে। তাই না? মেহনত মনে হবে না। যেখানে মন আর বুদ্ধি একসঙ্গে চলে, বুদ্ধি যা বলে মন অ্যাকসেপ্ট করে, সেখানে মেহনত থাকে না। আর যেখানে বুদ্ধি বলবে অথচ মন অন্য দিকে যেতে চায়, বুদ্ধি বলবে এটা করো, মন বলবে না করবো না, এদিকটা করো, সেদিন মেহনত মনে হয়। তাই না? যদি মনও অ্যাকসেপ্ট করে নিল তো সব সহজ হয়ে যাবে। तो इसमें तो बहुत खुशी की बात है, इससे जास्ती खुशी का खजाना तो कोई को मिलता नहीं। अभी तुमको मालूम पड़ा है यह बनने वाले हैं, यह देवताएं कहाँ के मालिक हैं यह भी समझते हो। भारत में ही देवताएं होकर गए हैं, यह तो सारे विश्व का मालिक बनने वाले हैं। इतना दिमाग में है, वो चलन है, वो बातचीत करने का ढंग है। বাবা বলছেন বুদ্ধি ওই রকম হয়েছে, বাবা বলছেন ও চালচলন এসেছে, বাবা বলছেন ও বাতচিত করনে কা ঢঙ্গ হ্যায়। কেমন बोलचाल হওয়া উচিত মর্যাদা পুরুষোত্তমের। তাই না? দেবী দেবতা তোমার बोलचाल बात व्यवहार কেমন হওয়া উচিত। कोई बात में झट गुस्सा कर दिया, किसी को नुकसान पहुंचाया। বাবা বলছেন একটু কথাতে রাগ হয়ে গেল, তাই না? বাবা বলছেন কারো ক্ষতি করে দিলাম, তাই না? किसी की ग्लानि कर दी, কারো নিন্দা অপমান করিয়ে দিলাম। বাবা বলছেন ऐसी चलन तो नहीं चलते। তাই না? তো নিজের মধ্যে যাচাই করে নেব। ভগবান বলছে চেকিং করো, একটুতে রাগ এসে গেল, বা কারো ক্ষতি করে দিলাম, বা বাবা বলছেন কারো নিন্দা ইনসাল্ট করলাম। বাবা বলছে এরকম চালচলন নেই তো, যাচাই করো। सतयुग में यह कभी कोई की ग्लानि थोड़े करते हैं, যে একটুতে রাগ হয়ে যায়, শর্ট টেম্পার। সত্যযুগে এলাও হবে, পাসপোর্ট এলাও হবে, ক্যান্সেল। তাই না? যে বসে নিন্দা আলোচনা করে, অপমান করে, এলাও হবে? সত্যযুগে এইরকম আত্মা যাবে?
সবকটাকে বাবা কি বলবে, ত্রেতা যুগে আসো, সত্যযুগে তোমার জায়গা নেই। পছন্দ? তো আমাকে সেরকম হতে হবে যাতে আমার সংস্কারগুলো সত্যযুগকে ম্যাচ করতে পারে, তাই না? वहाँ ग्लानि के छिछी ख्यालात वाले होंगे ही नहीं, তাই না? কাউকে নিন্দা করব, ইনসাল্ট করব, তাই না? কারো ক্ষতি করব, কাউকে কড়া কথা বলবো, এইরকম যার বুদ্ধিতে থাকবে, যার সংকল্পে উদ্দেশ্য এইরকম থাকবে, তারা ওইখানে পাও রাখতে পারবে না। बाप तो बच्चों को कितना जोर से उठाते हैं, तुम बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम हाथ उठाते हो परंतु तुम्हारी ऐसी चलन है, बाप बैठ पढ़ाते हैं, यह दिमाग में जोर से बैठता है। বাবা বলছেন দেবী দেবতা হবার জন্য হাত তো তুলে ফেলি, কিন্তু লক্ষণ বাবা বলছেন ওই রকম হয়েছে। बाबा जानते हैं बहुतों का नशा सोडा वाटर हो जाता है। বাবা কমপ্লেন করছেন মুরলি শোনার সময় নশা চড়ে। সোডা ওয়াটার কি হয়, হ্যাঁ একদম, হ্যাঁ ওই সোডা বোতল খোলে না, যে কি বলে ওটা, কোল্ড ড্রিঙ্কসগুলো, তো উপরে উঠে চলে যায়, ফুস করে কোথায় গেল আর খুঁজে পাওয়া যাবে। তো বাবা বলছেন ওই রকম নশা না তো, মুরলিতে বসলাম, খুব নশা চড়লো, বাইরে গেলাম, সোডা ওয়াটার হয়ে গেল। बाबा जानते हैं बहुतों का नशा सोडा वाटर हो जाता है, सबको इतनी खुशी का पारा नहीं चढ़ता, जब बुद्धि में बैठे तब नशा चढ़े। যদি সারাদিন মনে থাকে বাবা আমাকে খুব জ্বালাই দিয়েছে, বাবা আমাকে চালচলনের উপরে বলেছে, বাবা আমাকে রাগের উপরে বলেছে, বাবা আমাকে নিন্দা আলোচনা কটু শব্দের উপরে বলেছে, তাই না? তো যার বুদ্ধিতে সারাদিন ঘুরবে সে এইসবের ধারের কাছেও যাবে না। আর যে এইসবের ধারের কাছে যাবে না তো নিজেকে সবসময় উইথড্র করবে, তাই না? বাবার একটা শক্তি আছে না, বিস্তারকে সংকীর্ণ করা শক্তি। তো দেখবে যে আমার রাগ আসছে, সে জায়গা থেকে নিজেকে উইথড্র কর, তাই না? না বাবা এটা বলেছে, এটা বলা যাবে না, মুখে একদম আসছে যে বলেই ফেলি, এইরকম আর সহ্য করা যাবে না, উইথড্র কর, তাই না? চেষ্টা তো করবে না। তো বাবা বলছেন এইরকম আত্মা যেই চেষ্টা করলো, যেরকম ধরো কাউকে লিফলেট দিলাম, সেবা করলাম, খুশি পাই, পাই কি না? খুশি হয়। কাউকে বুঝাতে পারলাম, খুশি হয়। তো বাবা বলেছে আর আমার চলে আসছিল সেটা, আর আমি নিজেকে উইথড্র করতে পারলাম, এই যে বিজয়ের অনুভব, তাই না? এও খুব খুশি অনুভব করাবে। तो विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप ही पढ़ाते हैं, यहाँ तो सब हैं पतित, रावण संप्रदाय। कथा है ना, राम ने बंदरों की सेना ली, फिर यह किया, अभी तुम जानते हो। बाबा रावण पर जीत पहना कर लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, তাই না? শুধু অষ্টশক্তি, কোথায় উইথড্র করব, কোথায় সহ্য করব, কোথায় হজম করব, কোথায় পরখ করব, তাই না? কোথায় পরিস্থিতিকে সামনা করব, কোথায় সহযোগ দেব, এই 8টা কথা যদি বুদ্ধি শিখে গেল, 8টা অস্ত্র ধরে নিল, তো রাবণের উপরে বিজয়ী হয়ে যাব। यहाँ तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम फट से कहेंगे हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवानों बाज, जैसे टीचर कहेंगे हम तुमको बैरिस्टर अथवा फलाना बनाते हैं, निश्चय से पढ़ाते हैं और वो बन जाते हैं। पढ़ने वाले भी नंबरवार होते हैं ना, फिर पद भी नंबरवार पाते हैं। यह भी पढ़ाई है, बाबा एम ऑब्जेक्ट सामने दिखा रहे हैं, তাই না? বাবা যেগুলো আজকে বললো, কে কীরকম সারাদিন এর উপরে অ্যাটেনশন দেবে, ভ্যারাইটি হয়ে যাবে, তাই জন্যে পুরুষার্থী নম্বরবার হয়ে যায়, তো পোস্ট পজিশনও নম্বরবার হয়ে যায়, তাই না? বাবা পড়ায় সবাইকে এক সমান, কিন্তু অ্যাটেনশন কে কীরকম দেয় তার উপরে নম্বর। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे, खुशी की बात है ना। आईसीएस पढ़ने वाले समझेंगे हम यह पढ़कर फिर यह करेंगे, घर बनाएंगे, ऐसे करेंगे, बुद्धि में चलता है। यहाँ फिर तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, सबको पढ़ना है, पवित्र बनना है, बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम कोई भी अपवित्र कर्म नहीं करेंगे। बाबा बोलছেন শিব বাবার কাছে প্রমিস করো, আমি কোনো অপবিত্র কাজ করব না,
আমি पवित्र आत्मा हो। बाप कहते हैं अगर कोई उल्टा काम कर लिया तो की कमाई चट हो जाएगी। यह मृत्यु लोक पुरानी दुनिया है, তাই না? অনেক দিন ধরে ননভেজ খাচ্ছি না, 5 বছর ধরে, তারপরে খেয়ে নিলাম, তো কি হলো? আবার যখন পুরুষার্থ করবো তো আবার জিরো থেকেই তো স্টার্ট হবে, তাই না? তো বাবা বলছে নিজেকে উইথড্র করতে শেখো যাতে আমার সংখ্যাটা খারাপ না হয়, তাই না? यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, सर्कमस्टांस भी ऐसे है, তাই না? বাবা বলছেন কার চাপে এসে ভুল করি সে কি থাকবে? কোর্ট তো আমাকে একাই যেতে হবে, তাই না? কোর্ট অ্যাটেন্ড করার সময় তো আমি একাই করব, তাই না? অমুক পরিবেশ ছিল তাই আমাকে নিয়ম ভঙ্গ করতে হলো, থাকবে তারা সেই সময় কোর্টে পেপার দেওয়ার জন্য? তো বাবা বলছেন কার জন্য চিন্তা করছো, দুনিয়া তো যাচ্ছে করতে, তাই না? सर्कमस्टांस भी ऐसे हैं, बाप हमको पढ़ाते ही हैं अमर लोक के लिए, सारी दुनिया का चक्र बाप समझाते हैं, हाथ में कोई भी पुस्तक नहीं, ओरली ही बाप समझाते हैं, पहली पहली बात बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो। গতকালও বাবা বলছিল না, আর সব কথা তো তুমি ভুলেই যাবে, রাগ করবে না, ইনসাল্ট করবে না, এই করবে না, ওই করবে না, এইসব কথা মাথায় আর থাকবে না। যখন তৈরি হয়ে গেলাম এগুলোর আর কোনো কথা মনে থাকবে না, কিন্তু আত্মার স্থিতি মনে থাকবে, এবিসিডি মনে থাকবে, বাকি অত মোটা মোটা বই কি পড়েছি মনে থাকবে। तो अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्मा भगवान बाप का बच्चा है, परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं, আমি আত্মা জ্যোতি। মনে করলে মনে পড়বে যে আমার একটাই সম্বন্ধী, এক বল এক ভরসা, আর সে হলো শিব বাবা, সে পরম ধাম নিবাসী, তার নজর আছে আমার উপরে, তাই না? বাবা বলে না তুমি সারাদিন কি করো, আমি তো দেখি যে কেমনভাবে তুমি চলো। फिर वहाँ से नंबरवार यहाँ आते जाते हैं पाठ बजाने के लिए। यह बड़ी बेहद की स्टेज है, इस स्टेज पर पहले एक्टर्स पाठ बजाने भारत में नई दुनिया में आते हैं, यह उन्हों की एक्टिविटी है, तुम उनकी महिमा भी गाते हो, क्या उन्हों को मल्टी मिलियनर कहेंगे? उन लोगों के पास तो अनगिनत अथाह धन रहता है, बाप तो ऐसे कहेंगे ना यह लोग, क्योंकि बाप तो बेहद का है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो जैसे शिव बाबा ने इन्हों को ऐसा साहूकार बनाया तो भक्ति मार्ग में फिर उनका शिव का मंदिर बनाते हैं पूजा के लिए, पहले पहले उनकी पूजा करते हैं जिसने पूज्य बनाया। तो সবচেয়ে প্রথমে কার পুজো আসলো দুনিয়াতে? শিবের মন্দির। বলে না দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গম হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির, আর সোমনাথ মন্দির হচ্ছে সবচেয়ে প্রথম মন্দির, যেটা কৃষ্ণের আত্মা দাপর যুগে রাজা বিক্রমাদিত্য হয়ে প্রথম সোনা দিয়ে তৈরি করছে, হীরের শিবলিঙ্গ রাখছে, তাই না? অবশ্য সে সোমনাথ মন্দির আর নেই, সে তো লুট হয়ে গেছে। এখন যে সোমনাথ মন্দির দেখি ও তো তৈরি হয়েছে, ও তো নিদর্শন মাত্র, এই মন্দির সে বানায়নি, সে মন্দিরের তো দিওয়াল তার সব কিছু তুলে নিয়ে চলে গেছে, তাই না? तो पहले पहले उनकी पूजा करते हैं जिसने पूज्य बनाया, बाप रोज रोज समझाते तो बहुत हैं नशा चढ़ाने के लिए, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो समझते हैं वो सर्विस में लगे रहते हैं तो ताजे रहते हैं, नहीं तो बासी हो जाते हैं, তাই না? যে অ্যাটেনশন দেবে না তো কি মনে হবে, মুরলি কবে শুনিয়েছিল মনেই থাকবে না, তো বাসি বাসি হয়ে গেল না সব। যে অ্যাটেনশন দেবে তো সে ফ্রেশ থাকবে, খুশিতে থাকবে। बच्चे जानते हैं बरोबर यह भारत में राज्य करते थे तो और कोई धर्म नहीं था, ब्रिटिजम ही थी, फिर बाद में और धर्म आए, अभी तुम समझते हो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना, सतयुग आदि में यह राज्य करते थे, फिर 84 के चक्र में आए हैं। बच्चे जानते हैं यह है बेहद की पढ़ाई, जन्म जन्मांतर तो हद की पढ़ाई पढ़ते आए हो, इसमें बड़ा पक्का निश्चय चाहिए, सारे सृष्टि को पलटाने वाला, रिजुवनेट करने वाला,
अर्थात नर्क को स्वर्ग बनाने वाला बाप हमको पढ़ा रहे हैं। इतना जरूर है, मुक्ति धाम तो सब जा सकते हैं, स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे। यह अब तुम जानते हो। हमको बाप इस विषय सागर वेश्यालय से निकालते हैं। अभी बरोबर वेश्यालय है। कब से शुरू होता है यह भी तुम जान चुके हो। 2500 वर्ष हुआ जब यह रावण राज्य शुरू हुआ, भक्ति शुरू हुई। उस समय देवी देवता धर्म वाले हैं, वो बाम मार्ग में आ गए, তাই না? কখন থেকে ভক্তি শুরু হলো? দাপরের থেকে, যখন সৃষ্টিচক্রের হাত বাঁ দিকে ঘুরে গেল, মানে দেবী দেবতা যখন ভগবানের নিয়মগুলোকে ক্রস করতে লাগলো, তাই না? আর ভগবানের নিয়মে চললো না, তাই না? রাবণের বুদ্ধিতে পড়ে কাজ করা শুরু করে। ভক্তি के लिए मंदिर बनाते हैं, তো যখন ভুল পথে চললো তো জীবনে রোগ শোক দুঃখ অশান্তি পানিশমেন্ট রূপে আসলো। আর যখন রোগ শোক দুঃখ অশান্তি আসলো তো ভগবান পিতার কথা মনে পড়লো। যখন পিতার কথা মনে পড়লো তো ভক্তি शुरू হলো, खोजा शुरू হলো, डाका शुरू হলো। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया हुआ है, हिस्ट्री तो सुनी है। मंदिर में क्या था, तो उस समय कितने धनवान होंगे, তাই না? 17 বার লুট হলো সোমনাথ মন্দির। প্রথমবার যে লুট করলো 1 লাখ উট ভরে বাস্ক, বড় বড় বাস্কে সব সোনা হীরা রত্ন সব ওর মধ্যে ভরে ভরে নিয়ে গেল। 1 লাখ উটের উপরে 1 লাখ বাস্ক, তাই না? সোনা তো পরে নিয়ে গেল, তো হীরে রত্নই শুধু অত ছিল, তাই না? দিওয়াল সোনার ছিল, লাগানো ছিল সব হীরের প্রতিমা, সব ধরনের, তাই না? মানে রত্নের ইয়েগুলো, সেইগুলোই 1 লাখ বাক্স। তো চিন্তা করো, তারপরে আবার 17 বার লুট। তাহলে ভাবুন সেই একটা মন্দিরে কত ছিল। আর যেই 17 বার এসেছিল শুধু সোমনাথ মন্দির লুট করিনি, সে অন্যান্য জায়গাও লুট করলো, অন্য জায়গাও মন্দিরগুলোতে সোনা হীরা রত্ন ছিল, তাই না? উট ভরে ভরে নিয়ে গেল, আরও উট নিয়ে নিয়ে এসে নিয়ে চলে গেল, তাই না? তো চিন্তা করো, মানে কত ভারত মালামাল ছিল, তাই না? तो उस समय कितने धनवान होंगे। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, हिस्ट्री में करके एक का नाम डाला है। मंदिर तो बहुत से राजाएं बनाते हैं, एक दो को देख पूजा तो सब करेंगे ना, ढेर मंदिर होंगे। सिर्फ एक को तो नहीं लूटा होगा, दूसरे भी मंदिर आसपास होंगे। वहाँ गांव कोई दूर दूर नहीं होते, एक दो के नज़दीक होते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रेन आदि तो नहीं होगी ना, बहुत नज़दीक एक दो के रहते होंगे। फिर आहिस्ते आहिस्ते सृष्टि फैलती जाती है, তাই না? যেহেতু ট্রেন বাস ছিল না, তো বসতিগুলো কেমন ছিল, পাশে 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 যাতে হেঁটে কভার করা যায়। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो, बड़े ते बड़ा बाप तुमको पढ़ाते हैं। यह तो नशा होना चाहिए ना, घर में कभी रोना पीटना नहीं है। তো অতীত হয়ে গেছে, তো রোনা পিটনা, কবে কেঁদেছিলে? কাঁদিনি, মন খারাপ হয়েছিল, তাই না? আর কাদাটা তো আর কান্নাটা তো আর তো পায় না, কিন্তু মন তো খারাপ হয়েছিল না। তো মন খারাপ করনে বালাও কি সেখানে যাবে, তাই না? দুঃখ দেব না তো দুঃখ নেব না, তাই না? তো দুঃখী হয়েছিলাম, সেটাও চলবে না, তাই না? তো সেটা হয়ে গেছে 1 বছর নিয়ম, যে দুঃখী হয়নি, দুঃখের কোনো ছাপই আমার কাছে আসেনি, সব পরিস্থিতি আমার সাক্ষী হয়ে দেখেছি, প্রভাবিত হয়ে দুঃখী হয়নি। এটা 1 বছর হয়ে গেছে নিয়ম। तो बाबा बोलছেন रोना पीटना नहीं है, यहाँ तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बच्चों को पढ़ाया जाता है। यह है बीच का समय जबकि तुम चेंज होते हो।
पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ रहे हो, भगवान तुमको पढ़ाते हैं। এখন মধ্যেখানে আছি না, শতযুগ ভবিষ্যৎ, কলিযুগ অতীত আর বর্তমানে সঙ্গম যুগে ভগবানের স্টুডেন্ট। তো বাবা বলছেন, তো ভগবানের স্টুডেন্ট হয়েছি, তো সেই রকম পড়াগুলোও করতে হবে, তাই না? অ্যাটেনশন দিতে হবে। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ रहे हो, তাই না? নামই হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। সঙ্গম যুগ কিসের জন্যে? যাতে উত্তম পুরুষ, পুরুষ মানে আত্মা, আত্মা যেন উত্তম হয়, তার জন্যে পড়াশোনা করাচ্ছে ভগবান। ভগবান তুমকো পড়াতে হ্যাঁ, সারি দুনিয়া কো পাল্টাতে হ্যাঁ, তাই না? আর আমাদেরকে দিয়ে বাবা সেবাটা করিয়ে নেবে। সারা দুনিয়া পরিবর্তন কিভাবে করবে, বাবার কাছে প্ল্যান আছে। আমরা শুধু নিজেকে অফার করব, বাবা তোমার কাজে তুমি আমাকে ইউজ করো, কেননা আমি তো জানি না ভগবানের প্ল্যানে কি আছে, তাই না? আমি সেবা করে উল্টে দেব সে ক্ষমতাও নেই, তাই না? তো আমি শুধু ভগবানকে অফার করব যে ভগবান তোমার কাজে তুমি আমাকে ইউজ করো, তুমি যেমন চাও, যেখানে চাও, যেইভাবে চাও, তুমি আমাকে তৈরি করে নাও, তুমি আমাকে ইউজ করো, তাই না? तो पुरानी दुनिया को नया बना देते हैं, जिस नई दुनिया का फिर तुमको मालिक बनना है। बाप बांधा हुआ है तुमको युक्ति बताने के लिए। कि बोलो बाबा, তুমি যদি বাবার কাছে পরামর্শ চাও, তো বাবা বাঁধা আছে, যুক্তি সে বলবে, কিন্তু যেহেতু তার সাকার মুখ নেই, সে যুক্তি তোমাকে বুঝতে হবে, তাই না? যদি তুমি মুরলিতে ক্যাচ করতে পারো, তো নিমিত্ত আত্মা দিয়ে বুঝিয়ে দেবে, যে মুরলি পড়ার নিমিত্ত হবে সেদিন তাকে দিয়ে বুঝিয়ে দেবে। যদি সেখানেও তুমি অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড হও, তুমি বুঝলে না, যেহেতু তুমি বাবাকে বলেছ, তো পথ চলতে চলতে কোনো মানুষের সঙ্গে তুমি কথা বলছো, তাকে মাধ্যম করে বাবা বোঝাবে। সেখানেও তুমি বুঝতে যদি না পারো, কোথায় কোনো দিওয়ালের উপরে বাবার চোখ দিতে বলবে যেখানে কিছু ভালো কথা লেখা থাকে, তাই না? মানে সারা দিনের মধ্যে 24 ঘন্টার মধ্যে বাবা তোমাকে ফলো করবে যে কিভাবে আমি এটাকে তার যুক্তি বুঝিয়ে দেব। সবচেয়ে ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট মুরলি, না হলে কোনো ব্যক্তি দিয়ে, না হলে কোনো পরিস্থিতি দিয়ে, কিন্তু বাবা যুক্তি বোঝায়। এই জন্যে চোখ আর কান খাড়া রাখবে। বাবাকে বলেছি মানে 24 আওয়ার্স মধ্যে, 24 ঘন্টার মধ্যে বাবা আমাকে সে সমাধান কোনো না কোনো মাধ্যমে পৌঁছাবেই, তাই না? तो फिर तुम बच्चों को भी उस पर अमल करना है। এবার বুঝে গেলাম, যুক্তি পেয়ে গেলাম, তারপরে কাজ কি? তারপরে কাজ আমার যে বাবা যেটা বলেছে সেটা ইগনোর করব না, অ্যাভয়েড করব না, তার উপরে অ্যাটেনশন দেব, তাই না? यह तो समझते हो हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तुम यह थोड़े ही जानते थे कि हमारी राजधानी थी। अभी बाप ने समझाया है, रावण के राज्य में तुम बहुत दुखी हो। इसको कहा ही जाता है बिकारी दुनिया। यह देवताएं संपूर्ण निर्विकारी, अपने को बिकारी कहते हैं। अब यह रावण राज्य कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, जरा भी किसी को पता नहीं। बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। पारस बुद्धि सतयुग में थे तो विश्व के मालिक थे, अथाह सुखी थे, उसका नाम ही है सुख धाम। यहाँ तो अथाह दुख है,
सुख की दुनिया और दुख की दुनिया कैसे है, यह भी बाप समझाते हैं। सुख कितना समय, दुख कितना समय चलता है, मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते रहते हैं। समझाने वाला तो है बेहद का बाप। श्री कृष्ण को बेहद का बाप थोड़े कहेंगे, दिल से लगता ही नहीं। परंतु किसी को बाप कहें, कुछ भी समझते नहीं। भगवान समझाते हैं, मेरी ग्लानि करते हैं। मैं तुमको देवता बनाता हूँ। मेरी कितनी ग्लानि की है, फिर देवताओं की भी ग्लानि कर दी है। इतनी मूढ़मती मनुष्य बन पड़े, তাই না? না ভগবানের নিন্দা করা ছাড়লো, না কোনো দেবী দেবতার নিন্দা করা ছাড়লো। বাবা বলছেন মানুষের মাথা কি, কোনো দেবী দেবতার লাইফ স্টোরিতে কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহংকার সব দেখিয়ে দিল, তাই না? সব দেবী দেবতার চোখে রাগ, তাই না? কিছু ছাড়লো না। সমস্ত মন্দিরগুলোতে নোংরা নোংরা চিত্র বানিয়ে দিল, তাই না? দেবী দেবতাদেরকে দিয়ে চিত্র, দেবী দেবতার নোংরা চিত্র বানিয়ে। তাহলে মানুষের বুদ্ধি দেখো কি হলো। तो बाबा बोलছেন, कहते हैं भज गोविंद। बाप कहते हैं हे मूढ़मती, गोविंद गोविंद राम राम कहते बुद्धि में कुछ आता नहीं कि किसको भजते हैं, তাই না? যাকে কৃষ্ণ বললো, যাকে রাম বললো, তারও তো জীবনটাকে চোর বললো, কমজোর বললো, তাই না? তার জীবনেও কত কাণ্ড দেখিয়ে দিল, তাই না? बाबा बोलছেন पत्थर बुद्धि को मूढ़मती कहेंगे। बाप कहते हैं अब मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप सर्व का सद्गति दाता है। बाप समझाते हैं तुम अपने परिवार आदि में कितने फंसे हुए हो। भगवान जो कहते हैं वो तो बुद्धि में लाना चाहिए, परंतु आसुरी मत पर हीरे हुए हैं तो ईश्वरीय मत पर चले कैसे, তাই না? বাবা বলছেন আসুরি মতগুলোকে নিয়ে যদি বুদ্ধি খেলা করতে থাকে, তাহলে ভগবানের মতগুলো কোথায় অ্যাকসেপ্ট হবে, তাই না? মানুষকে বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছে, ভগবানের কথাকে পাত্তা দিচ্ছি না। ঠিক কমপ্লেন করছে বাবা, ঠিক কমপ্লেন করছে। बाबा बोलছেন गोविंद कौन है, क्या चीज़ है, वो भी जानते नहीं। बाप समझाते हैं तुम कहेंगे बाबा आपने अनेक बार हमें समझाया है, यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा हम फिर से आपसे यह वर्षा ले रहे हैं, हम नर से नारायण जरूर बनेंगे। स्टूडेंट को पढ़ाई का नशा जरूर रहता है, हम यह बनेंगे निश्चय रहता है। अब बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है। कि बोलो बाबा, सर्वगुण संपन्न बनना है। মনে থাকবে তো, মন অ্যাকসেপ্ট করলো তো যে আমাকে সর্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে। कोई से क्रोध आदि नहीं करना। কমসে কম আজকে তো কার উপরে রাগ করা যাবে, তাই না? অ্যাটেনশন থাকবে তো। देवताओं में 5 विकार होते नहीं, श्रीमत पर चलना चाहिए, তাই না? 5 विकार দেবতার মধ্যে হয় না। তো সেই রকম বাবা আমাদেরকে দেখতে চায়। श्रीमत पहले पहले कहती है अपने को आत्मा समझो। কেন বলে বাবা বারবার আত্মা মনে করো? আত্মা হলো শান্ত স্বরূপ, আত্মা হলো প্রেম স্বরূপ, আত্মা হলো আনন্দের স্বরূপ, তাই না? তো আত্মার দ্বারা কোনো ভুল হবে না। तुम आत्मा परम धाम से यहाँ आई हो पाठ बजाने, यह तुम्हारा शरीर विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है। तो तुम अपने को आत्मा समझो,
मैं आत्मा परम धाम से यहाँ आई हूँ पाट बजाने। अभी यहाँ दुखी होते हो, तब कहते हो मुक्ति धाम में जावे। परंतु तुमको पावन कौन बनाए, बुलाते भी एक को ही हैं। तो वो बाप आकर कहते हैं, मेरे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। बार बार बाबा बोलছেন, বাবা গতকালও বলল, দেহ মনে করে মানা উল্টো লটকানো, তাই না? আর আত্মা মনে করা মানে সুলটা হয়ে যাবে, সংস্কারগুলো ভালো হবে। मैं आत्माओं को बैठ समझाता हूँ, आत्माएं ही बुलाती हैं, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। भारत में ही पावन थे, अब फिर बुलाते हैं, पतित से पावन बनाकर सुख धाम में ले चलो। श्री कृष्ण के साथ तुम्हारी प्रीत तो है, श्री कृष्ण के लिए सबसे जास्ती व्रत नेम आदि कुमारियाँ माताएं रखती हैं, निर्जल रहती हैं, তাই না? কৃষ্ণ জন্ম হয়েছিল 5000 বছর আগে, তার জন্মাষ্টমী এখনো পালন করছে, তার আবার ব্রত করছে, উপোস করছে, নির্জলা উপোস রাখছে। আর সারাদিন কি খায় জন্মাষ্টমীর দিন? যারা উপোস করে না, উপোসও করে তারাও, আর যারা উপোস করে না তারাও সারাদিন ফল খাবার নিয়ম থাকে কি না? তাহলে কৃষ্ণ কি খেত? ফলাহার থাকে কি না? ফলাহার থাকে তো। হ্যাঁ, তো যারা কৃষ্ণ ভালোবাসে তো তাদের ফলের জিনিসই খাওয়া উচিত, তাই না? প্রকৃতির জিনিসই খাওয়া উচিত, তাই না? ননভেজ তো সে খাওয়া উচিতই না যদি সত্যিকারে কৃষ্ণকে ভালোই বাসি। কেননা একদিন শুধু ফলাহার করব, বাদবাকি দিন অসুরের খাবার খাবো, তো একদিনই কৃষ্ণ ভালোবাসবে, রোজ তাহলে কেন ভালোবাসবে? তাই না? তুমি কৃষ্ণের মতন হবে তবে তো কৃষ্ণ তোমাকে ভালোবাসবে। तो कृष्ण पुरी अर्थात सतयुग में जाएं, परंतु ज्ञान नहीं है, इसीलिए बड़ा हठ आदि करते हैं। तुम भी इतना करते हो, कोई को सुनाने के लिए नहीं, खुद कृष्णपुरी में जाने के लिए। तुमको कोई रोकता नहीं। वो लोग गवर्नमेंट के आगे फास्ट आदि रखते हैं, हठ करते हैं तंग करने के लिए। तुमको कोई के पास धरना मार कर नहीं बैठना है, न कोई ने तुमको सिखाया है। श्री कृष्ण तो है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, परंतु यह कोई को भी पता नहीं पड़ता। श्री कृष्ण को वो द्वापर में ले गए, बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, भक्ति और ज्ञान दो चीज़ें अलग हैं। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। किसकी? ब्रह्मा की रात और दिन, परंतु इनका अर्थ न समझते हैं गुरु न उनके चेले। তাই না? শাস্ত্রে অনেক কথা লেখা আছে যেগুলো গুরু নিজেই বুঝে না। শাস্ত্র তো লিখলো ঋষিমুনিরা, আর ঋষিমুনি ছিল কারা? ঋষিমুনি তো বাবার বাচ্চারা ছিল। প্রথম বৈরাগ্য দাপর যুগে কাদের আসবে? বিকারি দুনিয়া দেখে কাদের বৈরাগ্য আসবে? সবাই তো তখন স্বর্গে আছে। দাপর যুগে যে আত্মারা নেমেছে ওদের জন্য তো যেন নতুন খেলার জগৎ পেয়েছি, কিন্তু তাদের যে নোংরা ভাবধারা দেখে কাদের বৈরাগ্য আসবে? যারা পূর্বজ আত্মা, তাই না? যেরকম বাড়ি ঘরে কি হয়, নতুন জেনারেশন খুব লাফাচ্ছে, সব তার মজা লাগছে, কিন্তু নতুন জেনারেশনের অবস্থা দেখে বিরক্ত হয় কারা? ওল্ড জেনারেশন, তাই না? তো বৈরাগী হবে বাবার বাচ্চারা, তারাই ঋষিমুনি হবে, তারাই শাস্ত্র পুরাণ দুনিয়াতে আনবে। কেননা জ্ঞান কারা শুনেছে? বাবার বাচ্চারা শুনেছে। তো তারাই ধ্যানে সব কিছু যা দেখেছে, বিনাশের তথ্য,
স্থাপনার জিনিস, সত্যযুগের জিনিস সব তারাই লিখবে, উল্টোপাল্টা লিখবে, কিন্তু লিখবে তারা, কিছুটা তো সত্যতা থাকবে, তাই না? কিন্তু পরে যারা ব্যাখ্যা করবে, গুরু হবে, সন্ন্যাসী হবে, সেই শাস্ত্র পুরাণকে ব্যাখ্যা করবে, তারা সব ভুলভাল বুঝাবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন परंतु इनका अर्थ न समझते हैं गुरु न उनके चेले। ज्ञान भक्ति और वैराग्य का राज बाप ने तुम बच्चों को समझाया है। ज्ञान दीन भक्ति रात और उसके बाद है वैराग्य, वो जानते नहीं। ज्ञान भक्ति वैराग्य अक्षर एक्यूरेट है परंतु अर्थ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझ गए हो। ज्ञान बाप देते हैं तो उससे दीन हो जाता है। भक्ति शुरू होती है तो रात कहा जाता है क्योंकि धक्का खाना पड़ता है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, फिर होता है दिन। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात। रात में तुम वनवास में बैठे हो, फिर दिन में तुम कितना धनवान बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पढ़े दीजिए, टाइम हो गया। अपने दिल से पूछना है। बाबा बोलছেন নিজেকে जिज्ञासा करो। 1 नंबर, बाप से इतना जो खुशी का खजाना मिलता है वो दिमाग में बैठता है। बाबा आज के কত কিছু বললো, সব বুদ্ধিতে থাকলো, যেগুলো মন অ্যাকসেপ্ট করলো সেইগুলোই থাকবে, তাই না? তো সবকটা মন অ্যাকসেপ্ট করলো তবে তো বুদ্ধিতে থাকবে। 2 नंबर, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं तो ऐसी चलन है। তো প্রথম কথা কি মনে রাখবো? বাবা আজকে যা যা বললো আমার বুদ্ধিতে থাকলো। দ্বিতীয় কথা, নিজেকে কি জিজ্ঞাসা করব? বাবা আমাকে বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছে, আমার চাল চলন ওই রকম আছে? বাবা বলল না, কান্না করা, রাগ করা, নিন্দা করা, অপমান করা। বাতচিত করনে কা ঢঙ্গ ऐसा है, আমার কথা ভাষা সেই রকম আছে। कभी किसी की ग्लानि तो नहीं करते, কারো নিন্দা তো করি না, ইনসাল্ট করি না। तीसरा, बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं होता है। बाबा আজকে প্রতিজ্ঞা দিতে বলল না যে আমি কোনো অপবিত্র কাজ করব না, পবিত্র কাজ করব। বাবা বলছেন প্রতিজ্ঞা যাতে মনে থাকে। वरदान, साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। तो आज के संतोषी होते हबे, कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो। बाबा बोलছেন परिस्थिति तो आसेई दुलाते, मन के दुलिए दिए चले जाए, তাই না? তো বাবা বলছেন যতই পরিস্থিতি নড়ানে वाला হোক, हिलाने वाला হোক, कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ। तो কেমন থাকতে হবে? সাক্ষী, যা পরিস্থিতি আসুক। तो अनुभव करेंगे जैसे पपेट शो, कठपुतली का खेल है। ধরো তোমার সামনে এসে কেউ খুব তোমাকে গালাগাল দিচ্ছে, ইনসাল্ট করছে, আর তুমি চুপচাপ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছো, তো কি মনে হবে? যেন একটা কাঠপুতলি এসে যেমন তেমন হাত নড়িয়ে বলে যাচ্ছে, তাই না? সাক্ষী হয়ে দেখলে সব কাঠপুতলি শো মনে হবে,
আর যদি একদম আমার সঙ্গে হচ্ছে ভেবে নিলে যন্ত্রণা শুরু হয়ে যাবে। রিয়েল নেই হ্যাঁ, বাবা বলছেন রিয়েল বলে মনে করো না, সব ড্রামা। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो, संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मनी बनना। বাবা বলছে তুমি শানদার থাকবে, আর তোমার শানদার থাকা মানা যা খুশি বলো, যা খুশি করো। আমার সত্যি এরকম হতে পারবো তো? তো বাবা বলছেন সন্তুষ্ট মনি বন্না বা সন্তোষী হোকর রহনা। যে যা দিচ্ছ আমার ঝোলাতে দাও, ইনসল্ট দেবে দাও, গালিগুলোজ দেবে দাও, অপমান দেবে দাও, আমার কোনো রিয়েকশন নেই, আমি সন্তুষ্ট থাকব। হতে পারবো এরকম? হতে পারবো এরকম? তাই না? इस शान में रहने वाली आत्मा परेशान नहीं हो सकती। তাই না? কি বলল বাবা? যে সন্তুষ্ট মনি হয়, সাক্ষী হয়, পরিস্থিতি আর ব্যক্তিগুলোকে পপেট শো মনে করে দেখবে, কাঠপুতলির খেলা। বাবা বলছেন সে আত্মা কখনো পরেশান হবে না। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। তাই না? সঙ্গম যুগে বাবার এটা বিশেষ অবদান যে সব পরিস্থিতিতে রিয়েক্ট না করে কি করে সন্তুষ্ট থাক। এটা আর কোনো যুগে কেউ শেখায় না, এটা বাবাই শেখায়। আর আমরা শিখে গেছি তো, আমরা শিখে গেছি তো না, রিয়েকশন হয়ে যায়। আজকে হবে না তো, আজকে সন্তোষী থাক। স্লোগান ऐसे खुशनुमा बनो, ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। তাই না? বাবা বলছেন এত খুশিতে মন থাক যে মনের খুশির ভাব চেহারাতে ছলকাক। যে তোমার কাছে আসুক সে যেন বলুক কত ভালো থাকিস বলতো, কত খুশিতে থাকিস, কি করে থাকতে পারিস এরকম পরিস্থিতিতে, এত খুশিতে কি করে থাকতে পারিস। তাই না? এইরকম যেন লোকে বলে তুমি এত খুশিতে থাকো, যাই পরিস্থিতি আসুক, এত খুশি যে চেহারাও ছলকে উঠবে। তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। চলুন বাবার আজকের মুরলি রিভাইজ করবেন সবাই। আজকের মুরলিতে বাবা অনেক কিছু বলেছে, তাই না? সেগুলো মনে রাখতে হবে, না হলে শতযুগের পাসপোর্ট ক্যান্সেল হয়ে যাবে। তাই না?